लगातार ये कुत्ता पहले भगवान हनुमान को फिर माँ दुर्गा के चक्कर क्यों लगाया और गांव के लोगों ने इन्हें भगवान क्यों मान लिया। दरअसल बिजनौर में एक कुत्ता 3 दिनों तक मंदिरों में मूर्तियों के चारों ओर घूमता रहा। लोगों ने इसे पूजना शुरू कर दी, लेकिन जांच में सामने आया कि वह कुत्ता न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित था। यह गलती अंधविश्वास फैलाने वाले ढोंगी बाबाओं का है, जिनके कारण लोग दूध नालियों में बहाते हैं और खुद गाय का मूत्र पीते हैं, जबकि गाय का बछड़ा भी दूध पीते हैं, मूत्र नहीं। इन बाबाओं ने इंसान को यहाँ तक नहीं छोड़ा, खुद हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। उनके पूजने वाला लोग सरकारी राशन पर जीते। जिस धर्म को यह नहीं पता भगवान कौन है, ये अंधभक्त नहीं तो क्या है। अंधभक्त किधर हो तुम? तुम्हारे नए बाबा बाजार में आ चुका है। बाबा टॉकीज मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जाओ उसका पैर धो लो और वो जल पी लो। कीपा बरसेंगे, कृपा कृपा। ठीक है ना? और ये मैं नहीं, तुम्हारा ही कोई दादा और परदादा ने बोला है, तुम्हारा ही न्यूज़ चैनल में। मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो सिर्फ रिएक्ट कर रही हूँ। আর এরপরেও কিছু মানুষ এসে বলবে তুই আমাদেরকে নিয়ে বাজে কথা বলিস, তুই আমাদের ধর্ম নিয়ে পচা কথা বলিস, তুই আমাদের ধর্ম নিয়ে অপপ্রচার করিস, উল্টাপাল্টা রিয়াকশন দিস। ভাই তোমরা করবা, আর আমরা বলতেও পারবো না। যখন আমাদেরকে নিয়ে বলো তখন কি আমরা চুপ করে থাকবো? আধভাগ তো আমাদের দেশে বা আমাদের ধর্মে বা আমাদের কালচারে এরকম উল্টাপাল্টা রীতিনীতি দেখেছো? কখনো দেখেছো? কখনো দেখোনি। এবং চ্যালেঞ্জ করে বলছি, একটাও দেখাতে পারবে না। কারণ আমাদের ধর্মে এই ধরনের অন্ধ তো অ্যাটলিস্ট নাই, যেখানে কিনা দেখাই যাচ্ছে বা বোঝাই যাচ্ছে একটা কুকুর, অসুস্থ একটা কুকুর, সে মন্দিরে ঘুরছে, যেখানে কিনা তোমাদের উচিত ছিল তাকে কোনো ভেটেরিয়ানের কাছে নিয়ে যাওয়া। খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে সে কোনো রোগে ভুগছে। অ্যান্ড ইয়াস, আন্ধভাক্ত, এটাকে বলা হয় ভেস্টিবুলার ডিজিজ। যদি তোমরা না জেনে থাকো না, তাড়াতাড়ি কুকুরটাকে পূজা না করে আর ওই যে টাকা পয়সা একত্র না করে নিজের পেটে না ঢুকিয়ে কুকুরটাকে নিয়ে এই টাকা পয়সা দিয়ে একটা ভালো ভেটকে দেখাও। হয় তার কোনো ভেস্টিবুলার ডিজিজ হয়েছে, অথবা ব্রেনের সিরিয়াস কোনো টিউমার বা পলিপ হয়েছে, অথবা কগনিটিভ কোনো ডিসঅর্ডার হয়েছে। বুঝতে পেরেছো? এতটুকু বোঝার ক্ষমতা যাদের নেই, তারা আসে বড় বড় জ্ঞান দিতে, তারা আসে অন্য ধর্মকে অবমাননা করতে। একটু হাস্যকর হয়ে গেল না? যাই হোক, আমার কি, তোমাদের নতুন বাবা কিন্তু আনলকড হয়ে গেছে। এখন তোমরা ডিসাইড করো যে পূজা করবে নাকি ভেটের কাছে নিয়ে যাবে। বাত তো সহি অবশ্য তোমাদের কাজ তো এটাই, যারা কিনা দুধ ভাসিয়ে দেয়, ঘি জ্বালিয়ে দেয়, আর মুত আর গোবর খেয়ে নেয়। সো যাই হোক আন্ধভাক্ত, নাও ইটস ইয়োর ম্যাটার, none of our business. So, take care, okay? Ta-da!